Ang Lapu-Lapu City Fire District nga gipanguluhan ni District Fire Marshal Superintendent Tito P. Purgatorio, opisyal nga giaktibar ang ilang Emergency Medical Service o EMS nga nagpalig-on sa kapabilidad sa Bureau sa pagresponde sa mga medikal nga emerhensiya. Ang seremonya sa aktibasyon nahitabo ni adtong Mayo 28, 2024 sa Gunob Fire Station nga nagtimaan sa usa ka importante nga kalambuan sa kaluwasan sa komunidad. Ang kalihukan nagsugod sa usa ka Holy Mass nga gipanguluhan ni Reverend Father Senior Superintendent Randy C. Baluso, T.O.R.C.A.R.M. DSC, Chief Chaplain sa Bureau of Fire Protection, National Headquarters. Pagkahuman sa misa, ang seremonyas nagpadayon uban sa presensya sa mga landong bisita, lakip na ni Senior Superintendent Rogelio V. Bungabong Jr., Assistant Regional Director for Administration nga nagsilbi isip guest of honor and speaker. For the Region 7, we have already activated 8 emergency medical services. 1 in Bohol, 2 in Negros, and this is the 5th cities in Cebu na magnanatay emergency medical services. And for a total of 51 AMS personnel, I don't know kung included na Kalinga Pito. So, kung hindi included, 58 na emergency AMS personnel. Gitambungan usab kini sa ubang mga opisyal sa BFP Region 7 nga si Senior Superintendent Pedro G. Balatero Jr., Assistant Regional Director for Operations, Senior Superintendent Fritzy G. Manatad, Regional Chief of Staff, Superintendent Manases G. Bautista, Provincial Fire Marshal Cebu Province, Senior Inspector Shane Evan D. Nguho, Municipal Fire Marshal sa Cordova, ug ang mga Division Chief sa Lapu-Lapu City Fire District nga sila si Senior Inspector Yunel Alden S. Rizon, Chief Operations Branch, Senior Inspector Jomed O. Alboro, Chief Fire Safety Enforcement Section, ug Inspector Alnor J. Lau, Chief sa Administrative Branch. Kini nga aktibasyon sa EMS usa ka dako nga pagpalig-on sa kapabilidad ug kahinaman sa medical emergency response nga nagpasiguro nga makasalbar og laing kinabuhi ug tukmang medikal nga tabang sa panahon nga kini gikinahanglan. Ang Bureau of Fire Protection nagpakita sa determinasyon nga dili lamang limitado sa mga insidente sa sunog apan andam usab mo responde sa bisag unsa nga mga medical emergencies nga nagpakita sa dedikasyon sa kaluwasan ug kayuhan sa syudad sa Lapu-Lapu. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Yuayo C. Baguio.